Wala dito. Ay, pero yung daanan. Makapadanags. Grabe yung daanan dito, guys. Guys, makapadanag guys. Wala na, nag-straight na siya. Mas Ah, malala pa nag-straight. sa dinadyawan. Malayo talaga. Sadak pabasulin guys. Kung saan-saan daw kasi ako nagtatawag guys. Sabi ko maganda naman guys. Shift to low gear. Next time, Oh, shift to low gear. Traaklatan. At least nakita yun, the sea of clouds. Ako ikaw. Ah! Eh, la 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 la. Gamam tamo ni Bella, magagbengkong. Lala ako, Diyos ko. Pati siya may baba. Check your brakes. Brake. Yung From preno mo Sea of daw. Clouds, 30 minutes lang ngayon hanggang nandiyan. Malapit na, pero sea of clouds pa din. Tingnan nyo yung daanan namin guys. So, ay, grabe siya. Oh. Ala, Tara mo kayo. ayan na. Oh, wala na namang nakikita guys. Tara mo ulit. Oh, Mamaya, meron na ulit pa-wiper pa kami guys, pero wala talagang nakikita guys. Ang guide na lang namin guys, yung dalawang nagmomotor. Yan. Ala, grabe. Ala, as in. Hindi, mangigped to. Ala, kit pa panantayan nga. Ni sarding pa atan ni. Naka-fog light pa siya, oh. Tayo nga eh. Ilaw lang. Ala! Ala! Nato yun, ako makita Ala. tayo. Ala po! Ikwan mo ha pa yung... Ala! Ha? Yung... Hi? Tubig ay. Ala! Try mo lang. Ay, wala talaga. Ulap na. Wala, ulap yan. Ulap na yan. Ala! Apay na nga to tayo pa? Come on. Ala, ulap mit at paisun eh. Oh, yun na lang po ang guide namin, yung dalawang kwan dyan, no? Yung nasa harapan. Dalawang may isa. Palikod dyan may isa. Ay, may isa na. Something yung may isa. Oh, huminto na yung isa. Akala niya siguro Ah. Ay, grabe. Sumusunod yung kasama nila. Video Ala. meet lang na yun. Ay, grabe. Sea of Clouds. Sea of clouds talaga. Ito yung daanan namin. Wala kang makita. Ay. Sea of Clouds. Hmm. Di ba sa Mantona? Ay. Nalagat lang. Makita ni Eseng din ka nga, oh. Wala na talagang nakikita, guys. Oops. Oh, may nagpa-placer. Nagsisignal. Signal light tayo may tinaw. Okay. Signal Wala light ni. dan na yun. Uy, may makita. Dalantay pa yata. Ayan. Ayan siya, guys. Oh. Parang tayong nasa Baguio, guys! Balog pa more, guys. Baga Baguio to. Balog pa more, guys, ah. Ayan. Ayan. Baga Baguio to, boys. Tinubtubpos lang ko. Awan makita ni. Ipugaw lang. Ala, grabe. Grabe, oh. Ipugaw pa lang. Basta Baguio. Han, ante. Kaya kata, ante. Ikarkarigatak, ante. Paminsan-minsan lang to, ante. Bakit ala. Magkit-kitan pa ikaw? Makita pa yun. Kaso yung makikita mo lang yung nasa harap mo. Ala. Dahan-dahan, ah. Ay, grabe siya, guys. Ayan, walang medyo pala. Talagang madilim pa din. Puros clouds talaga siya. Magsakit pa yung lapayag kon, guys. Nagpupulot na eh. Ala, grabe. Awan to talaga. Oh, wag na kaming pupunta ng Maliko kasi mas grabe na po dito. Compared sa Maliko. Sea of clouds talaga. Ay, Naka-hazard eh. Bakit ang di hazard daw? oh, naka-hazard po kami. Yan, guys. Yan. Yan. Sobrang maulap talaga. Walang makita. As in. Nakikita nyo naman sa video.
Yan, may makasalubong kami, naka-fog-light. Hapon na kasi, kaya siguro ganito at saka maulap. Yan. Iya, ang ingay mo.